bakambilo balola mundu niza mcheni bayanza kabisa kumwingiriza na shebareba ko ne urulyeyo ufwana urita ewakola tsari munwa akamula mundu mwenona nda mukambi wako kwa shida khali nokamba abantu bakwase na mundu wakiza kuyunga nibe ujamuulisako na wewe kwenye ulitoka tutadhibitisha namna gani ni nini kifanya ni hatari. Sasa mkristo bula ibokwera mundu mwikulu kuja kwa amani, nenda kwa amani, kaa kwa amani. Na bado naomba yule Mungu utadaiwa. Mathayo 23:10 Shalomolo mali huo. Kutoka pale na kwenda pale si makosa. Makosa ni kwamba ulitoka kwa amani ama ulitoka kwa ubaya. Ule ubaya utasaishaje kwa lile kanisa utakuwa. Utakaa tena muda kidogo tena utatoka. Ni kwamba tengeneza hapa kwanza. Unyuli nikushibeka. Unyolanga. Nyasaye na kwa bulamu ufanikiwe kutokula kaploti ya abundu. Vile umesema utapokelewa kwa amani na furaha. Kule unaenda kwa amani na furaha. Lakini ukichafua hapa, kule utakaa hautatulia imani. Hiyo kitu ninajaribu kufunza. In the name of Church of God, kulinenda mshakula balanga nga Fred Shitima Reverend. Nende mumata mwewe Ruth. Bali bibuli banje bakiro na balanga. Mbo mumanyubule inarula mukanisa li Church of God kurindwa. Sasa nazia mu holiness. Ko saya ndi shindulie mu mubeta lakini moyo kwanje kuba mulakhule de holiness. Ko musaya mwise bamanya vita lombi chai khulukushuma ne bambora bare ibushereza mwana weru khale bana bakosenyere muno no baneshi khawula khulanga khwisa lakini ola banole holiness ndio nakholyenje bagetaka khumalira zabere Shitima na gaibera Ruthi khona garula sa munzu mwenomo chera wanje khubora berenje muno bana banje bibuli shali yota. Sasa nina watoto wangu na amani kwa Ukristo. Sasa nurula muno shireka toka kwa amani hata kama ulikazirika lakini rudi hatuwezi wa wewe wala singira wao boleta enzi bere na munye na ndola ngama nyanya kwisonda kwa abundane ho namwacha kwa amani ya Bwana na Musairi wanze tsanga khani benu mulene ukololoshi mirema. Leo injili inatuelekeza wapi? Kama hujaelewa kitu uliza. Semeka niliraulie sana. Usitoke kwa hapa na kama umekasirika aturumbani bugana. Kushota mkanisa zako. Khandi utakaa muda kidogo sana, khandi unalamu utaenda mahali pengine. Na bando balangu ngwa kwa hei ba makanisa. Shora yenu mulele. Bali tuiza muno. Mama wewe. Ya bora mtumishi, mwana wangu wizi ulele. Irangwa msalaba. Holy Spirit aberenje mu Holy Spirit khutsokole bandu ba Holy Spirit. Nenzima nyitsi abonda alayishira asaye nibe khalinache kuyunga tawe. Onendiri mwana mwana obulei. Victor mwena yipumba sabtswa abetsa mujinga lakini yale ruwa naenda mama ndo mundu wa magoba malai shiyaje kusenjera mukanisa abalandu lamuta lakini mama kwa niaba ya kanisa aliongea kwa sababu ni kiongozi. Khandi Victor natoka bonde nyakalo mukanisa mwenomo alinenda right uko bola pastor ne nyakalo khona abukananga. Khandi mawasiliana kabeo kwa Berna Victor manyelo wamba ni mwana mulai khandi ukalusheyo Victor si abukane no mulema. Wala ambao mtawezeshwa kufanya fanyeni.